Kali ini saya akan mempresentasikan praktikum 29 tentang creating database trigger. Saya Devita Azhar dari kelas 2D4 IPA, NRP 74100-424 dengan dosen pembimbing Bapak Rengga Asmara Sarjana Komputer OCA. Tujuan pembelajaran pada praktikum kali ini, after completing this lesson, you should be able to do a following. Describe different type of triggers. Describe database triggers and their use. Create database triggers. Describe database trigger firing rules. Remove database triggers. First, kita akan membahas tentang triggers. Triggers is a PL/SQL block or PL/SQL procedure associated with table, view, schema, or database. Execute implicitly whenever a particular event takes place. Can be either, ada dua, yaitu application trigger dan database triggers. Application triggers fire whenever an event occur with a particular application. Sedangkan database trigger fires whenever a data event such as DML or system events such as logon or shutdown occur on a schema or database. Guidelines for designing triggers. Design triggers to perform action, centralized global operation. Do not design triggers where functionality is already built into the Oracle server. They duplicate other triggers. Create, store procedure and invoke them in a triggers if the PL/SQL code is very lightweight. The excessive use of triggers can be result in complex interdependencies which may be difficult to maintain in a application. Contoh database trigger seperti ini, aplikasinya insert into employees, ada trigger yang namanya check sal, lalu ini ada table employees. Create DBML triggers. A triggering statement contains triggering timing for tabel seperti before dan after. For view, untuk view letaknya instead of. Lalu triggering event, insert, update, or delete. Tabel name, on tabel view, on tabel sama view. Trigger type, row or statement. When close, restricting condition. Trigger body, PL/SQL block. DML triggers component. Triggers timing. When should the triggers fire? Before execute the triggers body before the triggering DML event on a table. Instead of execute the trigger body instead of the triggering statement. This is used for views that are not overweight modifiable. Triggering user event, which DML statement causes the triggers to execute. You can use any of the following, like insert, update, and delete. Triggering type. Should the trigger body execute for each row with statement effect or only once? Statement. The trigger's body execute once for the triggering event. This is the default. A statement triggers fire once even if no row are affected at all. Row, the trigger body executes once for each row affected by triggering event. A row trigger is not executed if the triggering affects no rows. Trigger body. What action should the trigger perform? The trigger body is PL/SQL block or a call to procedure. Firing sequence. Use the
following parent sequence for triggering on a table. When so row is manipulated, DML statementnya seperti ini: insert into the department dalam kurung department ID, department name, location ID, value 400, consulting 2400. Triggering actionnya seperti ini, ada before statement trigger, lalu ada before row trigger, after row trigger, dan after statement trigger. Sama seperti ini contoh keduanya. Misalkan kita menggunakan update, jadi update employee set salary sama dengan salary dikalikan 1.1 where department ID sama dengan 30. Syntax for creating DML statement. Jadi berikut adalah syntax untuk membuat DML statement trigger. Create or replace trigger, spasi trigger name, timing, event 1 or event 2 or event 3 on tabel name, tabelnya nama tabelnya apa, lalu trigger body-nya. Catatan, trigger name must be unique with respect to other trigger in the same schema. Contohnya untuk membuat DML statement triggers, jadi create or replace trigger as secure EMP before insert on employees begin if dalam kurung to char dalam kurung size date, dy, kurung in dalam kurung sat, sun, or dalam kurung to char dalam kurung size date, ya, ini tanggalnya, not between jam 8 and 18. Dan there's application error, jadi ini lalu dimasukkan you may insert into employees tabel only during business hours and if and. Testing secure EMP. Berikut adalah syntax untuk secure EMP. Insert into employees dalam kurung employee ID, last name, first name, email, hire date, job ID, salary, department ID. Value-nya ini dimasukkan satu persatu. Using condition predicate. Jadi di sini ada conditional predicate, delete, seperti delete, deleting, insert, dan updating. Creating a DML row trigger. Sintaknya create or replace trigger, spasi trigger name, timing, event 1 or event 2 or event 3, on tabel name, nama tabelnya apa, referencing old as old or new as new for each row when kondisinya seperti apa, lalu kita tuliskan trigger body. Contohnya seperti ini, create or replace trigger, namanya restrict salary, before insert or update of salary on employees for each row begin if, seperti ini. New job ID in address at FP and new salary lebih besar dari 15.000. Then there's application error and if and. Using old and new qualifier. Sini kita menggunakan old qualifier, jadi titik 2 old.employee ID, titik 2 old.last name, titik 2 new.last name, ini menggunakan new qualifier. Jadi seperti ini contohnya. Using old and new qualifier. Example using audit EMP tabel. Jadi sintak untuk audit EMP tabel. Insert into employees, employee ID, last name, job ID, salary. Value-nya dimasukkan satu-satu lalu diupdate. Update employee, salary 2000, last name Smith, where employee ID 999. Jadi ini akan dinampilkan, untuk menampilkannya select username, timestamp, bla 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 from audit EMP tabel. Restricting a row trigger. Create or replace trigger
di ref commission PCT seperti ini, dan ini adalah restriction arrow triggernya yang ada di garis tepi merah ini. New.job ID sama dengan Sarep. Instead of triggers seperti ini, creating on instead of trigger. Jadi ini untuk membuat instead of pada triggers. Create or replace trigger name instead of event 1 or event 2 or event 3 on view name, nama viewnya apa, referencing old as old or new as new for each row. Lalu kita tuliskan trigger body-nya seperti apa. Insert into EMP details that is based on employees and department table. Misalkan seperti ini. Ini ada instead of insert into EMP details. Lalu setelah itu kita insert into new EMP, lalu diupdate new depth. Differentiating between database trigger and store procedure. In triggers, define with create triggers. Pada procedure, define with create procedure. Pada triggers, data di dictionary contain source code in user triggers. Pada procedure, data dictionary contain source code in user source. Pada triggers implicitly invoke, sedangkan pada procedure explicitly invoke. Pada triggers, commit, save point, and rollback are not allowed. Sedangkan pada procedure, commit, save point, dan rollback-nya are allowed. Jadi ada, bisa dipakai. Differentiating between database trigger and form builder procedure. Seperti ini. Lalu berikutnya managing triggers. Disable or enable database triggers. Sintaknya alter triggers name, disable or enable. Disable or re-enable all triggers for a table. Sintaknya alter table name, disable or enable all triggers. Recompile a trigger for a table. Sintaknya alter trigger name, compile. Drop triggers. Sintaknya untuk menghapus. Drop triggers name. Contohnya drop trigger secure EMP. Dengan catatan bahwa drop itu tidak bisa dikembalikan lagi. Jadi data yang sudah dihapus atau sudah di drop, triggers yang sudah di drop, maka tidak akan bisa kembali lagi. Triggers test case. Test each triggers data operation as well as non-triggering data operation. Test each case of the when cause. Cause the triggers to fire directly from a basic data operation as well as indirectly from a procedure. Test the effect of the triggers upon other triggers. Test the effect of the triggers upon the triggers. Trigger execution model and constraint checking. First, execute all before statement triggers. Second, look for each row effect. Execute all before row triggers and execute all after row triggers. Execute new DML statement and perform integrity constraint. Execute all after statement triggers. Trigger execution model and constraint checking. Contohnya seperti ini. Update employee set department ID sama dengan 999, where employee ID 170. Di sini merupakan integrity constraint violence error. Lalu create or replace trigger constraint EMP trick
After update on employees for each row begin insert into departments value dalam kurung 999, dep 999, 140, 2400 n. Lalu update employees set department ID 999 where employee ID sama dengan 170. A sample demonstration for triggers using package construct. Jadi yang pertama DML into employees tabel. Lalu yang berikutnya kedua audit EMP trick for each row increment variable. Yang angka ketiga audit EMP tab after statement copy and then reset variable. Lalu yang terakhir ada audit tabel. After row and after statement triggers. Sintaknya seperti ini. Create or replace triggers, nama triggersnya audit EMP trick. After update or insert or delete on employees for each row begin if. Jika delete maka varpex.set gdel 1. Jika tidak di inserting seperti ini. Lalu jika tidak lagi di update salary-nya. Jika bukan ketiganya maka seperti ini. Lalu create or replace triggers audit EMP tab. After update or insert or delete on employees begin audit EMP and audit EMP tab. Demonstration varpack package specification. Ini create or replace package varpack. Isinya function dari gdel, gins, update, return number, lalu gupsal, return number. This procedure are used to modify the value of the package variable. Jadi seperti itu. Lalu procedure set gdel dalam kurung p file in number dan selanjutnya. Sekarang kita sudah masuk ke latihan soal. Ya, soal nomor 1. Tuliskan skrip membuat tabel dan dengan field dan tipe data, tabel barang, fieldnya ID barang, number 10 not 0, nama, spesifikasi, jumlah, harga, dan satuan. Lalu kita load. Ya seperti ini. Jadi ID barang dengan tipe data number 10 not 0, nama varchar 2 dalam kurung dengan jumlah 50 not 0, spesifikasi varchar 2 dalam kurung 200, jumlah karakternya not 0, ini 0 ya, salah nih, 0. Lalu jumlah number dengan jumlah numbernya 5 not 0, harga number 20 not 0, satuan varchar 2 not 0. Oke, lalu kita execute. Tabel created. Lalu berikutnya nomor 2, tabel transaksi. Kita load tabel transaksi. Jadi sini create tabel transaksi dalam kurung nomor transaksi, tipe datanya number 10 not 0, ID barang number 10 not 0, field tanggal, date not 0, lalu jumlah number 5 not 0. Lalu kita execute. Tabel created. Lalu berikutnya tabel history. Kita load script history. Lalu kita load pada tabel history, create tabel history, ID barang, tipe datanya number 10 not 0, lalu tanggal, date not 0, stock number 10 not 0, tipe transaksi varchar 2 20 not 0.
tabel created. Untuk melihat tadi, jadi kita describe transaksi. Ini ya transaksi. Lalu describe history, stok, ID barang, tanggal stok, tipe transaksi. Tadi adalah barang, tabel barang seperti ini. Lalu berikutnya nomor 2, buat trigger dengan timing before pada segala operasi DML pada tabel transaksi. Aturannya, segala pengubahan data pada field jumlah di tabel transaksi akan mengubah data pada field tabel di tabel barang. Artinya, field jumlah di tabel barang merupakan data stok barang pada item barang tertentu atau berasosiasi dengan field ID barang. Segala pengubahan pada field jumlah di tabel transaksi akan dicatat kepada tabel history. Khusus tipe transaksi, isikan tambah data atau ubah data atau hapus data sesuai dengan tipe DML pada tabel transaksi. Lalu kita load script. Seperti ini, jadi create or refresh trigger. Namanya adalah misalkan catat story. Before insert or update or delete on transaksi for each row, declare begin update barang set jumlah sama dengan jumlah dikurangi dalam kurung titik 2 new dot jumlah itu kurung where ID barang sama dengan titik 2 new dot ID barang. If inserting, then insert into history di dalam kurung ID barang dot tanggal, stok, tipe transaksi, value dalam kurung titik 2 new dot ID barang, titik 2 new tanggal, titik 2 new jumlah, new dot jumlah, tambah data, else if updating, then insert into history dalam kurung ID barang dot tanggal, stok, tipe transaksi, value nya dimasukkan dalam kurung titik 2 all dot ID barang, titik 2 new dot tanggal, titik 2 new dot jumlah, ubah data, else if deleting, then insert into history dalam kurung ID barang dot tanggal, ID barang tanggal, stok, tipe transaksi, value titik 2 old ID barang, all dot ID barang, titik 2 all dot tanggal, titik 2 all dot jumlah, hapus data, and if end. Lalu kita execute trigger created. Lalu kita insertkan isi dari tabel untuk tabel barang. Lalu kita execute. Jadi kita menginsertkan isi pada tabel barang. ID barang kita masukkan buku, pensil, dan bolpen. ID barang 1, 2, 3, namanya adalah buku, pensil, bolpen. Spesifikasi buku gambar, pensil tulis, bolpen tulis. Jumlahnya 40 semua, harganya 2000, 1000, dan 1200, satuannya buah. Lalu berikutnya kita load tabel transaksi. Lalu kita execute. Jadi di sini kita masukkan tabel transaksi, insert input transaksi, nomor tabelnya 12, ID barangnya 11, tanggal 5 Juni 2012 dengan 6 Juni 2012, jumlahnya 20. Berikutnya kita akan melihat isinya dari select bintang from barang seperti ini.
lalu select bintang from transaksi ini, lalu select bintang from history ini. Lalu berikutnya kita membuat lalu kita melakukan update, jadi update transaksi, set jumlah sama dengan 200, where dimana nomor transaksi sama dengan 1. Nomor, lalu kita execute one row updated, lalu kita melihat select bintang from barang, maka buku akan diganti jadi 200. Lalu berikutnya select bintang from transaksi, jumlahnya jadi 200. Pada tabel history ada sini adalah jumlah ubah data. Jadi tadi menambahkan karena kita menggunakan insert tambah data, lalu kita menggunakan update maka ubah data. Berikutnya kita akan melakukan delete, jadi delete from transaksi, where nomor transaksi sama dengan 2, maka one row deleted. Lalu berikutnya kita akan mengecek select bintang from barang ini, lalu select bintang from transaksi, maka tadi kita menghapus transaksi di mana nomor transaksinya ada 2, transaksi pada nomor 2. Jadi pada tabel transaksi nomor 2 setelah sudah dihapus ya, jadi ini nggak ada. Lalu kita membuka history, tabel history, maka di sini akan ada ID barang 1 yang stok 20 dengan tipe transaksi hapus data karena tadi kita melakukan deleting. Oke, setelah kita menjawab latihan soal pada praktikum kali ini, maka telah sampailah kita pada akhir dari presentasi dari saya. Sekian presentasi dari saya, semoga apa yang saya presentasikan bisa bermanfaat bagi kita semua, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.